Hello guys. Te amo dya kapoy maglugay-lugay ka dya kang suman. Sa kadulwasi gawa. Kay sangan ta dya. Isa ka gantang Pang konsumo ta lang dya, yawan ta dya karon. Oh, basi sino dyan wala ti kalag-kalag. Lagaw dyan, may isang ka dulwasi ta dyan nga suman. Ang specialty natin nga raon suman. Basi kung may ginabayo-bayo pa kamo dyan nga baybay, itawgan nyo lang ta kay basi pwede ta kabulig. Arin na nga ton sumano painin lang sang makadali. Luto ron dyan mo. So dali na kamo guys, makaon na ta sang suman